गई है। इस ऑडियो टेप में क्या कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर जब कोई सुदन सहर है कोई फशा सहर सिपाहियान इश्क की मदर को भी बुलंद। ये पाकिस्तानी फिर उसने हमारे इस्लामी अफगानिस्तान को गिराने के लिए अपनी फजाएं, अपनी ज़मीन, अपने अड्डे, अपने मराकज़ सब कुछ मुसख्खर करके अमेरिका के सामने रखे और वो कीमती इंटेलिजेंस के शोबे में मालूमात के जिसके ऊपर बाद की सारी कार्रवाइयों का निसार होना था, इमारत इस्लामिया के राज, मुजाहिदीन के राज, वो सारे अमेरिका को फराहम किए। तो पाकिस्तान था जिसने ये सारा किरदार अदा किया और अगर इस पूरी उस जंग से पाकिस्तान के किरदार को निकाल लिया जाए तो अमेरिका के लिए तनहा यहाँ ये सारे आदाब हासिल करना, अफगानिस्तान में इमारत इस्लामिया से इस अंदाज से टक्कर लेना, उस पर हमला आवर होना और फिर कामयाबी से इमारत को गिरा पाना ये मुमकिन ना हो पाता अगर पाकिस्तान उसका साथ नहीं देता। पहली मरतबा अगर फौज के इस अलकायदा की जानिब से जारी की गई ये वीडियो ऑडियो जो है हमारे पास मौजूद है, पूरी मुकम्मल ऑडियो टेप मौजूद है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम आपको अभी ये ऑडियो टेप नहीं सुनवा सकते हैं। इसी मुतालिक हम मजीद बात करेंगे अवई न्यूज़ के नुमाइंदे फैजुल्लाह खान से। फैजुल्लाह, ये बताइएगा, ऑडियो पैगाम उस्ताद अहमद फारूक ने दिया है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी अलकायदा में क्या पोजीशन है। देखिए, अलकायदा की जानिब से जो ये ऑडियो टेप जारी की गई है और इसमें उस्ताद अहमद फ़ारूक नाम के जो साहब इसमें बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनका नाम इस ऑडियो टेप के मुताबिक उस्ताद अहमद फ़ारूक है और उनका ओहदा जो है वो मसूल बराए दावत व अबलाग पाकिस्तान, यानी ये अलकायदा के पाकिस्तान के लिए दावत व इबलाग के जो सरबरा के तौर पर इनको मुकर्रर किया गया है और इनकी जानिब से ये ऑडियो टेप जारी की गई है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अलकायदा के किसी पाकिस्तानी रहनुमा की उर्दू ज़बान में ये ऑडियो टेप जारी की गई है। तवील ऑडियो टेप है जिसमें अलकायदा का तारुफ है, उसके काम का तरीक़ाकार है, लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है कि पाकिस्तान में अलकायदा की कार्रवाइयाँ किस वजह से की जा रही हैं और इन कार्रवाइयों को इन्होंने जिहाद का नाम दिया है और ये कहना है कि इस पाकिस्तान में जिहाद क्यों कर रहे हैं। इन सारी कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें ये इनका कहना है अलकायदा के रहनुमा उस्ताद अहमद फ़ारूक का कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान के तमाम शहरों जिसमें कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर शामिल है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके दफातर और अफसरान को इसलिए निशाना बनाया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो अफ़गानिस्तान के बजाय पाकिस्तान पर रहे और वहाँ जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं उनको वो आसानी के साथ सर अंजाम दे सकें। इसके साथ साथ इस ऑडियो टेप में कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अलकायदा के रहनुमा का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार था। अगर पाकिस्तान की जानिब से मुजाहिदीन के राज और इंटेलिजेंस मालूमात और दीगर फ़िज़ाई या बहरी मुआवनत अमरीकियों को नहीं दी जाती तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ख़ात्मा मुमकिन न था, बल्कि अमरीका को वहाँ ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इसके साथ साथ इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सदर ओबामा की एक तकरीर का जिक्र किया करते हुए अहमद फ़ारूक का कहना है कि सदर ओबामा ये कहते हैं कि उनके लिए फ़तह का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुज़रता है, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल उसी तरह से उनके लिए भी फ़तह का रास्ता पाकिस्तान से ही होकर गुज़रता है। जब वो यहाँ पर कामयाब होंगे तो अफ़गानिस्तान में भी उनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी इल्ज़ाम इस ऑडियो टेप में लगाया गया है कि जो अमरीकी नुमाइंदे हैं वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के दौरे करते हैं और यहाँ के जितने भी सियासी मामलात होते हैं, इसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का भी जिक्र है। कहा गया है कि उन मामलात को निपटाने के लिए भी जो अमरीकी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं और इन सब मामलात को वो हैंडल करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा, इल्ज़ाम इन्होंने ये लगाया है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इस्लामी निज़ाम से फिर चुकी है और इसीलिए
وہ لاپتہ افراد کی بازیابی، شریعت کے نفاذ اور اس حوالے سے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے جاری رہے گا۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے دفاع میں اس جنگ کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 9/11 کے فوراً بعد پاکستان نشانہ نہیں تھا، بلکہ پے در پہ جب آپریشنز ہوئے تو اس کے بعد القاعدہ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس میں آڈیو ٹیپ میں احمد فاروق کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں انہیں خاصی کامیابی ملی ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے یہیں پر اپنی حفاظت کے سلسلے میں زیادہ مصروف ہوئے ہیں اور ان کو اپنی کارروائیوں میں جو ہے آسانی رہی ہے۔ اس کے ساتھ فیض اللہ یہ بتائیے گا، جو آپ الزامات بتا رہے ہیں، اصل تو امریکہ ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن اس بار پاکستان کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ پاکستان میں ان کی اب وہ حمایت نہیں رہی، ایسا اس پیغام سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے اس پیغام کی کہ آڈیو پیغام کے بجائے اردو میں ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو آپ کیا بتا سکیں گے کہ القاعدہ ونگ کا پاکستان یا قریبی علاقوں میں کوئی نیا ونگ قائم ہوا ہے ان کا؟ دیکھیے، اردو زبان میں تو اس آڈیو ٹیپ کو جاری کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے، چونکہ اس سے قبل القاعدہ کی قیادت عربی زبانوں میں اس طرح کے بیانات جاری کرتی رہی ہے اور عربی سے پاکستانی عوام واقف نہیں ہے، اس لیے اردو کا سہارا لیا گیا ہے۔ اور دوسرا، اس آڈیو ٹیپ کو جاری کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ القاعدہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستانی علاقوں میں منظم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے اپنی جو ان کی کارروائیاں ہیں، جس دہشت گردی کی کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی ایک طرح سے صفائی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے امریکہ کا اتحادی ہے، اسی وجہ سے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں FIA بلڈنگ لاہور کا ذکر ہے، اسلام آباد اور کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو جہاد کے عنوان سے القاعدہ نے اس کو خوشائن قرار دیا ہے۔ بہت شکریہ فیض اللہ خان، آپ سے مزید صورتحال جانتے رہیں گے۔ القاعدہ پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ آڈیو ٹیپ جاری کی گئی ہے اور اس آڈیو ٹیپ میں الزامات لگائے گئے ہیں پاکستانی حکومت پر کہ پاکستانی حکومت وہ نہیں رہی جو ہم چاہتے تھے، نہ ہی اسلام سے ان کا وہ تعلق رہا ہے، یہ کہا گیا ہے اس آڈیو پیغام میں۔ ساتھ میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے امریکی صدر اوباما کی، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اوباما کے لیے فتح کا راستہ پاکستان سے اگر گزرتا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی پاکستان کی اہمیت کم نہیں ہے۔